Ada apa dengan Israel dan Amerika Serikat? Setelah puluhan tahun bahu-membahu saling mendukung soal persenjataan, hubungan kedua negara itu kini mulai merenggang lantaran Washington menyetop pasokan senjata bagi Tel Aviv. Padahal perang antara Israel Hamas masih belum selesai. Toh, resolusi gencatan senjata juga belum disetujui kedua belah pihak. Ditambah ada tekanan dari Lebanon yang membuat militer Israel butuh lebih banyak logistik. Apakah AS ingin Israel kalah perang? Dan bagaimana respon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terhadap kejadian ini? Paling tidak terhitung sudah 2 kali Netanyahu mencak-mencak ke publik karena dihentikannya bantuan senjata dari AS. Pertama adalah dalam sebuah video yang dirilis pada Selasa 18 Juni 2024. Dalam video itu, Netanyahu menyebut keputusan penghentian suplai senjata dari AS sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Netanyahu menyatakan kegusarannya dan menyebut perang seharusnya dapat berlangsung lebih cepat jika AS tidak menyetop pengiriman senjata. Nah, pernyataan PM Israel itu memicu reaksi keras dari negeri Paman Sam. Amerika Serikat tak terima terhadap protes Netanyahu itu. Lewat juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Kamis 20 Juni 2024, ia mengaku kecewa dengan pernyataan Netanyahu. Sebab menurutnya, tidak ada negara lain yang membantu Israel sebanyak yang dilakukan AS. Obviously, we didn't know that video was coming, it was perplexing to say the least. Certainly disappointing, especially given that no other country is doing more to help Israel defend itself against the threat by Hamas. Those comments were deeply disappointing and certainly vexing to us, given the amount of support that we have and will continue to provide Prime Minister Netanyahu. Seolah masih belum cukup, Netanyahu kembali melancarkan protes dalam rapat kabinet pada Minggu 23 Juni 2024. Ia menyebut penurunan dalam pengiriman bantuan persenjataan sudah terjadi selama kurang lebih 4 bulan. אני מעריך מאוד את התמיכה של הנשיא ביידן והממשל האמריקני בישראל. מאז תחילת המלחמה, ארצות הברית נתנה לנו תמיכה חשובה מאוד ברוח ובחומר, באמצעי ההגנה ובאמצעי ההתקפה. אבל לפני כ4 חודשים חלה ירידה דרמטית באספקת החימושים שהגיעו מארצות הברית לישראל. במשך שבועות ארוכים פנינו לידידינו האמריקנים בבקשה להאיץ את המשלוחים. עשינו זאת פעם אחר פעם. עשינו זאת בדרגים הגבוהים ובכל הדרגים, ואני רוצה להדגיש, עשינו זאת בחדרי חדרים. Netanyahu mengaku ia memutuskan untuk menyampaikan persoalan ini kepada publik karena tak ada perubahan selama berbulan-bulan. Ia juga siap dengan resiko yang kemungkinan akan dihadapinya demi keamanan Israel. לאחר חודשים של היעדר שינוי במצב זה, החלטתי לתת לכך ביטוי פומבי. עשיתי זאת מתוך ניסיון של שנים וידיעה שצעד זה חיוני לחדץ את הפקק. צפיתי שזה יהיה כרוך בהתקפות אישיות נגדי מבית ומבחוץ, כפי שקרה כשיצאתי נגד הסכם הגרעין עם איראן, כפי שקרה וקורה כשאני מתנגד פעם אחר פעם להקמת מדינת טרור פלסטינית, וכפי שקורה עכשיו כשאני מתנגד לסיום המלחמה תוך השארת החמאס על כנו. אבל אני מוכן לספוג התקפות אישיות למען ביטחון ישראל. Adapun Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menegaskan bakal menyetop pengiriman senjata ke Israel sejak awal Mei 2024. Sebabnya, Israel menggunakan senjata Amerika untuk menghabisi nyawa warga sipil Palestina. Padahal AS merupakan negara pengekspor senjata terbanyak ke Israel. Nah, kalau AS memilih menghentikan bantuan ke Israel,
Tentu ini menjadi suatu kehilangan besar bagi negara pimpinan Netanyahu itu. Pasalnya AS merupakan pemasok senjata terbesar bagi Tel Aviv. Jumlahnya tak main-main. Sejak 2019 hingga 2023, AS menyumbang 69% impor senjata Israel. Rinciannya, Washington memberikan bantuan militer sebesar 3,8 miliar US dollar atau sekitar 62 triliun rupiah per tahunnya dan berlangsung selama 10 tahun. Bantuan itu Israel alokasikan untuk memperkuat postur militernya. Misalnya dengan pembelian 75 unit jet tempur F-35 dari Amerika. Sebagian lagi digunakan untuk mendanai program pertahanan rudal seperti Iron Dome, Arrow, atau David Sling. Bahkan sejak Hamas meluncurkan serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023, Joe Biden menyebut negaranya siap memberi bantuan tambahan ke Israel. Namun apa sebenarnya alasan AS getol sekali membantu Israel? Amerika Serikat bukan baru-baru ini saja membantu Israel, tetapi sudah sejak negara itu berdiri. Ex-Presiden AS Harry Truman merupakan pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel saat negara itu didirikan pada 1948. Faktor geopolitik menjadi alasan utama AS membantu Israel. Sebab Timur Tengah yang merupakan lokasi Israel berada memiliki cadangan minyak melimpah serta mempunyai jalur perairan strategis seperti terusan Suez. Namun AS sebenarnya baru benar-benar membantu Israel secara penuh saat terjadi perang 6 hari antara Israel melawan Mesir, Suriah, dan Yordania pada tahun 1967. Sejak itu, Washington terus berkomitmen membantu Tel Aviv sebagai bagian dari upaya menguasai Timur Tengah. Heran jika Israel merupakan penerima bantuan luar negeri terbesar dari AS sejak era Perang Dunia Kedua berakhir.